Ini rupanya hapus relatakannya. Kalau ini tulisan belakang. Ya. Ini yang ini. Balik. Yang dibalik. Ini udah balik, tapi soalnya belum. Yang tulisannya biar. Ini berarti. Hapus. Benar tuh. Oh udah ya. Oh, udah. Harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyahidin musyahidat, alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Kita awali live TikTok kita, channel dan Rindu Ka'bah dengan aurat al-yaumiyah ba'da zuhur, yakni qiraah suratul rahman bersama Ustaz Soekarno. Kantor silakan tap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadkhaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bari kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi shan.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Insyaallah kita bahas nanti ayat 26 sampai 30. Dari kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrughu lakum ayyuhats thaqalan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa-idza inshaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yawma idzin la yus'alu 'an dhanbihi insun wala jan. Wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dua surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani tajriyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqi'ina 'ala furshin bata'in wa min istabraq. Wajanal jannataini dan. Wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratut tarf lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaka annahunnal yaqut wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani nadhakhatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurun maqsuratun fil khiyam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqi'ina 'ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan.
Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, jazakallah kepada Bapak Haji Semiono. Step-stepnya salam nih dari Ustaz Soekarno. Ya, kita baca alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan dengan ayat-ayat motivasi dari tentang pentingnya berjuang, tidak berputus asa dan semangat dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus surat Yusuf dan surat An-Nahl. Jadi dari 5 surat tentang am hasibtum an tadkhulul jannah, tentang jihad, wala tahinu wala tahzanu, terus wala tahinu fi ibtigha'il qaum, nanti dengan ya bani tentang tidak doa Nabi Yakub, lalu yang terakhir tidak boleh putus asa. Kita baca dulu pemirsa Uam Channel dan Rindu Ka'bah. Ahlan wa sahlan NU, syukran kasir. Budi terima kasih. Markas Ruqyah Indonesia. Ya, gimana Ustadz, pasiennya banyak, bekamnya. Ini kayaknya Markas Ruqyah ini temannya Ustadz Soekarno ini. Pak orang Kota Bumi, Abu Hana. Ya, Abu Hana ini. Raja Wali Cilongok. Ini ustadzah Pak Ustadz deh. Ahlan wa sahlan, eksekutif. Mamah Arka, jazakillah, Bali. Putune Ki Samsudin. Wah, Mbah Samsudin, ahlan wa sahlan, putune Mbah. Bang Nasti, syukran. Effendi, jazakallah. Sastra, terima kasih. LD Barit, syukran jazilan. Momon biasa saja, terima kasih. In Supiani, jazakillah. Ayah Feli Hanan, syukran kasir, thank you. Endro, jazakallah. Misna, syukran kasira. Mamah Dina 75, jazakillah. Haji Semiono. Haji Semiono sambil ngopi-ngopi nih di kantor. Ngopi nemeni Pak Ustadz Soekarno nih. Ngopi gudeg, teh, plus warteg. Ya, terima kasih tap-tapnya Pak Haji Semiono. Cecelet, terima kasih Cecelet. Kalau menyukai ini berarti tap-tap ini. Ini es apa panas? Panas. Belum dikasih es. Esnya nggak ada di rumah, bawanya gimana? Rina, terima kasih. Love to apa itu? Love-nya tuh saya katrol 220 watt. Itu apa tuh? Apa Haji Semiono? Love-nya tuh saya katrol 220. Terima kasih Pak Haji. Kalau bisa ngirim kopi, sebenarnya dikirim kopi tuh Pak Soekarno itu, lemes dia. Yang lainnya ya, syukran kasir. Nanti kita baca lagi ayat-ayat motivasi ya dari Al-Baqarah. Al-Baqarah 214. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus Yunus, Yusuf, terus An-Nahl, 5 aja. Dari pertama nanti kita ya ahlan wa sahlan di Ustadz Hudori lagi di mana nih? Ustadz Pri owner Bapak Haji Saiful yang sedang di kampung di Purworejo. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Ya. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi lanatul Qur'an wa khaba
من تجنب عليه لعنة القرآن كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي دجلي وhairati 200 ya. Kita ambil ayat-ayat motivasi perjuangan kehidupan dan mencari, mengejar, memuju ridho Allah. Ya, tab-tabnya ya, terima kasih tab-tabnya. Oke. Tab-tabnya oke. Oh, 200. Bunda Cahaya MK. Ya, tab-tabnya jadi 500. Ya. Yang pertama surat Al-Baqarah (213) sampai 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم diwajibkan la budda atas kamu berperang, atas kalian berperang.
perang itu nggak enak karena harus bisa terluka, bisa kepenggal lehernya, bisa bertaruh nyawa, paling enggak bisa kepotong tangan, kepotong kaki, tertusuk, ketumbak dan sebagainya. Maka berat dan orang tidak mau. Tapi kutiba alimul qital. Tetapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul. Banyak di dunia ini yang tidak kita senangi, tidak kita sukai, terkadang wa huwa khairul lakum. Baik. Wa asa an tuhibbu syai'an. Kita senang sesuatu, senang, enjoy, happy terhadap sesuatu itu, baik makanan, baik pola kehidupan, pola hidup. Wa huwa syarrul lakum, tapi ternyata buruk. Senang begadang, senang minum minuman keras, senang dugem, senang yang lainnya, tapi wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu. Dan tadi di ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah, ataukah kamu mengira bahwa akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, dan belum menimpa kalian, dan padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masadumul ba'sa, al-ba'sa ay al-faqr, ditimpa kemelaratan, penderitaan, ujang. Ad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Rindu Ka'bah, Arcadia Grande nomor 23, depan nama apa itu, Cafe Namu dan Hoblu. Kalau ada duit ke kafe, kalau nggak ada ke warteg. Depannya ada lagi warteg 24 jam. Nih ayat motivasi kedua di Ali Imran ayat 139 sampai 143. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad masal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Amasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad masal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ويعلم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليميز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Motivasi kehidupan perjuangan yang kedua adalah surat Ali Imran 139 sampai dengan 142. Wala tahinu, dan jangan kalian merasa lemah, dhaif, don't drop. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Wa antumul a'launa, kalian ini tinggi, mulia, hebat. In kuntum, paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minina, jika kamu beriman. Ini histori. Iyamsaskum qarhun, jika kamu pada waktu perang Uhud mendapatkan luka. Umat Islam mengalami hampir kekalahan. Kita di Jabal Rumat, ketika di Uhud pasukan Khalid bin Walid yang menyerang. Faqad massal qauma qarhum mithlu, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Mereka juga pernah kalah di perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Padahal jumlahnya waktu itu bikillatil iddah wal uddah. Jumlahnya sedikit 313, kudanya sedikit, jumlahnya kalah, kudanya kalah, peralatannya kalah. Jadi jenderal manapun enggak bakal, strategi perang manapun nggak bakal mengira menang. Tapi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan, masa kehancuran, masa kemuliaan, masa kehinaan, masa kepopularitasan, masa terpuruk, itu Allah pergilirkan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ada yang hari ini di bawah, ternyata kapan waktu Allah angkat. Ada yang hari ini Allah angkat, di atas Allah jatuhkan. Ada yang hari ini berkelimang harta uang, ternyata suatu saat Allah hina, Allah cabut. Dan ada hari ini yang
bergelimang kemelaratan, hutang piutang, kehinaan dan sebagainya, tapi Allah angkat. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan Allah pergiliran perkemuliaan dan kehinaan, ketinggian, kerendahan, kehebatan dan kehinaan Allah pergilirkan antara manusia. Bagaimana? Kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia. Kejayaan dan kehancuran Allah pergilirkan di antara manusia. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan nanti makna jihad di sini ada. Ya. Am hasibtum an 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Kita berdoa, nas'aluka ridhoka wal jannah. Idza sa'altum al jannah fas'alu al firdaus. Kalau kalian meminta surga, mintalah firdaus. A'la al jannah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi kalian apakah menyangka, mengira pengen masuk surga? Padahal ada dua ukuran yang Allah pengen lihat. Yang pertama, ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, kamu jihad enggak? Wa ya'lamas sabirin, dan kamu sabar enggak? Jihad sabar, jihad sabar. Lalu makna jihad sendiri itu apa? Jihad itu bermakna ada 4. Ini dalam berbagai tafsir Ibnu Katsir, Maraghi, Kemenak dan sebagainya. Yang pertama adalah al-harakah al-ma'rakah li'ila'il Islam wal muslimin. Berperang untuk membela, memuliakan, meninggikan Islam, umat Islam dan kaum muslimin. Ya. Berperang, berjihad untuk melindungi, menegakkan Islam, li'i'la'i kalimatillah litakuna kalimatullah alaiha, dan li'izzil muslimin, dan menjaga lihifdzil muslimin, menjaga, membela, menegakkan Islam, li'izzil Islam, li'i'la'il Islam, walihibdil muslimin, menjaga, menegakkan, menjaga Islam dan melindungi dan menjaga kaum muslimin, al-Islam. Lalu jihad, makna jihad yang kedua, ini sering dimanakan, adalah jihadun nafsi, memengarangi hawa nafsu malas ibadah, malas sholat, malas baca Quran, malas sedekah, malas berbuat baik. Maka jihad kedua. Kalau jihad musuh di barat, kita ke timur, aman. Musuh di utara, kita ke selatan. Musuh di atas, kita ke bawah. Musuh di bawah, kita ke atas. Tapi kalau yang kedua ini, jihadun nafsi, ini ikut kemana-mana. Makanya Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Lalu sahabat komplain, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, jihad besar itu yang bagaimana? Lalu Rasul mengatakan, qala jihadun nafsi, memusuhi, memerangi hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Lalu yang ketiga,
mendermakan hal untuk kebaikan Islam. Yang kedua adalah infak dafa'tum, mengeluarkan, mendermakan, mensedekahkan harta untuk lil Islam wal muslimin, untuk Islam agamanya, wal muslimin lembaganya, masjid, musola, pesantren, surau, yayasan, yatim, du'afa, penghafal Quran, dan muslimin. Nomor 3, harta. Lalu yang keempat, makna jihad adalah memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. Memberantas kejahatan, menegakkan kebenaran. Jadi ada 4 tadi. Subhanallah. Kita baca dulu sebelum kita baca tafsir dari surat. Teh. Syukran kasir Haji Muhammad Haji Syaiful. Kita baca dulu. Ahlan wa sahlan Madi, jazakallah. Cindi, jazakillah. Ramadan, Setio Didya, ahlan wa sahlan. Sardi, Enro, Ufat As-Siddiq, ahlan wa sahlan. RIR Office, ahlan wa sahlan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Haji Semiono, syukur kasir. Ya, kita lanjutkan nanti tafsirnya yang Ar-Rahman, kullu man. Kita baca salawat dulu ya Imam Ar-Rus. Ya bila ni sanadi anta babullah mutamadi fa bi bunyaya Muhammad Syaiful insyaallah. Oh, Pak Haji Syaiful Islamic City insyaallah Haj. Islamic City siap, nanti kita podcast di sana. Oh, ini kira Haji Syaiful. Ini ownernya Islamic City. Mudah-mudahan sehat berkah. Haji Syaiful sedang tugas di Tangsel, masih di Tangsel ya. Sering ketemu Ustadz Cecep sama Haji Supriyadi, Dr. Supriyadi. Ya Imam Ar-Rus. Kebetulan ownernya Ngarindu Ka'bah juga Haji Syaiful, ini sama 2 Syaiful. Ya Imam Ar-Rus niyadana di berkah Islamic City makin berkah insyaallah. Mabruk anta babullah mutamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi qasaman bin najmi nawa qasaman bin najmi nawa wal mu'afa wasaqimu asaqimu sawa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin siril ula ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin siril ula wal anbiya wal mursalin al khurri khatman awwala
الغر ختما أولا Ustadz Fauzan Irawan, ahlan wa sahlan. Ya, kita akan buka tafsirnya Ali As-Sabuni Sofat Tafsir, Al-Marahi dan Ibnu Katsir. Ada juga ayat 26 sampai kullu man 'alaiha fan bi ayyi ni'matin min ni'amillahi tukadziban kullu man 'ala wajhil ardi minal insani wal hayawani halikun wa sayamutu. Segala sesuatu yang di bumi dari manusia binatang akan rusak dan bakal mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa yabqa dzatullahil wahidil ahad. Yang tetap adalah Allah yang Maha Satu dan Maha Esa, dzul azamati wal kibriyai wal in'ami wal ikram, yang mempunyai dzul kibriyai, dzul azamati wal kibriyai wal in'ami wal ikram, ka qaulihi kullu syai'in halikun illa wajha. Qasas 88. Qala Ibnu Abbas al-wajhu ala ibaratun min Allah jalla wa ala al-baqi ad-daim. Qala al-Qurtubi wa wajhun ni'mati fi fana'il khalqi at-taswiyati bainahum fil mauti wal mauti tastawi al-aqdam wal mautu sababun naqlati min daril fana ila dari thawab wal jaza. Jadi dunia ini disebut darul fana dan kita akan menuju darul thawab wal jaza. Akhirat itu darul thawab wal jaza. Jadi di dunia ini tidak akan pernah ada 100% keadilan, tidak akan pernah karena ini darul fana, darul bala. Sementara darul jaza, darul thawab wal jaza itu al akhirat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukun fa bi ayyi ni'matin min ni'amillahi tukadziban. Maka 30 fa bi ayyi ni'matin min ni'amillahi tukadziban. Maka nikmat mana dari sekian juta nikmat, sekian miliar nikmat yang kamu dustakan ujian manusia. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Nah, yaftaqiru ilaihi ta'ala kullu man fis samawati wal ard. Wa yatlubuna minhu al-auna wal rizqa bilisanil maqal aw bilisanil hal. Jadi memohon kepada Allah semua man fis samawati wal ard wa yatlubuna minhu al-auna wal rizqa bilisanil maqal bilisanil. Ada orang itu yang mereka yatlubuna minal, memohon pertolongan, memohon rizki, baik itu diucapkan dengan mulut, statement lisanil maqal au bilisanil hal. Dia tidak pernah memohon pertolongan secara mulut, mungkin karena kesombongan dan sebagainya. Tapi dalam hati secara action dia mohon bagaimana nyupirnya hati-hati agar tidak tertabrak. Bagaimana dia berjalannya pelan-pelan agar selamat. Bagaimana bekerjanya hati-hati. Itu lisanul hal tidak mengucapkan. Mana wa yatlubuna minhu al-auna wa yatlubuna minhu al-auna wa rizqa bilisanil maqal au bilisanil hal. Banyak orang itu lisanul hal. Orang-orang itu mencari pertolongan, mencari rizki walaupun tidak mulutnya nas'aluka rizqan wasi'an halan thayyibah, tidak mengucapkan, tapi lisanul halnya dia. Makanya wa yatlubuna minhu al-auna war rizqa bilisanil hal bilisanil maqal au bilisanil hal. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'n. Wa yatlubuna minhu al-auna war rizqa bilisanil maqal au bilisanil hal. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Dan yang kita minta itu adalah Allah yang kullu yaumin wa fi kullu sa'atin wa lahdatin huwa ta'ala
fi sya'nin min syu'unil khalqi. Dalam setiap, makanya ada doa yang dari Qatadah, ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'na kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la li ahadin min khalqik. Ini doa al-Ma'sur yang diriwayatkan oleh Qatadah. Kullu yaumin wa fi sya'an. Allah itu dalam setiap saat, setiap waktu, setiap detik tidak ada ngantuk. Galaksi ini jutaan. Kalau Allah ngantuk, tabrakan. Petugas kereta ngantuk aja bahaya. Ini mengatur detak jantung seluruh jagat raya, hati, pikiran, semuanya. Maka min syu'unil khalqi, di antara pekerjaan Allah itu apa? Yaghfiru dzamban, mengampuni dosa. Makanya kita mohon astaghfirullah rabbal maraya astaghfirullah wa yufarriju karban, memberikan solusi dari karb, kesusahan. Wa yarfa'u qauman, mengangkat, meninggikan, memuliakan satu kaum. Wa yadau akharina, dan merendahkan, menghinakan, menjatuhkan kaum yang lain. Di antaranya qala al-mufassirun hiya syu'unun yubdiha wa la yubdiha yudhiruha lil khalqi yarfa'u man yasha' wa yadhu man yasha'. Lalu pekerjaan Allah yang lain adalah wa yasqi saqiman wa yumarridu saliman. Allah memberi sakit orang yang sehat dan Allah menyembuhkan orang yang sakit. Itu pekerjaan Allah. Wa yu'izzu dalilan wa yadhillu azizan. Allah juga memuliakan orang hina, dari OB menjadi dirut, dari orang larat menjadi kaya. Allah dari hina, dari bawah, dari rendah menjadi nih. Sebaliknya wa yudhillu azizan, Allah ini contoh Bupati Goa yang dimakzulkan oleh DPRD karena suatu kasus asusila, di impeachment. Wa yaghfiru ghaniyan wa yughni faqiran. Allah juga wa yufaqqiru ghaniyan wa yughni faqiran. Ini pekerjaan Allah. Yu'izzu, memuliakan yang hina, menghinakan, memuliakan jadi orang terhina, atau orang rendah, orang biasa, orang hina menjadi. Allah juga yufaqqiru ghaniyan wa yughni faqiran, mengkayakan orang yang kaya, melarat, bangkrut, ketangkep, lalu dia jadi hina, jadi rendah, jadi, atau orang yang kere, orang yang melarat, orang yang bokek, yang makan susah, rumah gede, mau ambruk, makannya hanya pakai lauknya garam, tapi Allah akan hinakan. Ini pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kitab Al-Marahib itu ada 13. Ini kita tidak simpulkan. Ya, oke. Udah jam, insyaallah live hari ini cukup. Dari Rindu Ka'bah One Channel. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang diuji dengan keluarga Allah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang diuji dengan istri, dengan suami, dengan anak diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya jadikan soleh solihah, hafidh wal hafidhah yang sedang belajar thalabul ilmi, anak-anaknya ustadz juga diberikan job yang lancar, berkah semuanya. Jamaah juga diberikan kemudahan dalam. Pemirsa rahimakumullah, syukran katsir wa jazakumullah. Kita lanjutkan insyaallah ba'da asar dengan wirid al-waqi'ah. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin siril ula wal anbiya
والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا. Syukran Haji Syaiful, owner daripada Islamic City Mulyana, jazakallah. Pak Wagio matur nuwun, Heri jazakallah, Agus Putra syukran kasir, Irawan 08 jazakallah, Mai Cahya jazakillah, Bu Haja Hud Al Kapon syukran kasir, Fauzan S Irawan matur nuwun jazakallah. Haji Syaiful Islamic City ahlan, insyaallah nanti kapan mampir ke Islamic City Haji Syaiful. Nur Arba Putra ini syukran kasir, Lencana syukran. UT29 jazakallah, Mama Diza jazakillah, Bu Haja Saulin, Ustadz Madi Cindi syukran, Megasari Ramadan 23 Deptus Ivo, Muhammad Syardi Jul syukran kasir, Endroro jazakallah, Hufat Asidiki jazakallah, RR Official syukran kasir, Bunda Jahaya MKF jazakillah, Nonon terima kasih, Undang Yan jazakillah, Haji Semiono jazakallah, MTM Rina Tenon jazakallah, Haji Semiono syukran kasir, Masal jazakallah, Desem jazakallah, Catherine Kimberly terima kasih, Semiono Haji, Mama Dina jazakillah, Indo jazakallah, Ayah Feli jazakallah, Wam Channel Momon biasa saja jazakallah. Semuanya fi amanillah, syukran kasir. Kita lanjutkan ba'da asyar insyaallah.